بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة دروس ألفا، مرحبا بكم مع نص جديد من سلسلة ترجمة نصوص الفرنسية إلى اللغة العربية، ومع المبدأ العاشر من مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى. المبدأ هو contrôler son désir sexuel أو السيطرة على الرغبة الجنسية. سوف نقرأ النص كما العادة وبعد ذلك نقوم بالترجمة. Le désir sexuel est un impératif qui pousse à l'action, mais ses forces sont comme celles d'un cyclone. Elles sont souvent incontrôlables. Lorsqu'il est conduit par son désir de plaire, désir uniquement basé sur l'émotion sexuelle, un homme peut faire des mauvaises choses. Malheureusement, il arrive que ces actes soient désorganisés, répréhensibles et destructifs. Il peut voler, escroquer et même assassiner. Mais lorsque son désir transforme à un sentiment amoureux, ce même homme agira de façon saine, équilibrée et raisonnable. L'amour, la tendresse sont des émotions susceptibles de faire accomplir à un homme de grandes choses. L'amour est un sentiment qui joue le rôle de soupape de sûreté et qui assure l'équilibre, la pondération et l'effort constructif. Ces émotions éprouvées simultanément peuvent faire de vous un génie. Contrôler l'esprit par la volonté n'est pas difficile. On peut y arriver par la persévérance et l'habitude. Le secret du contrôle réside dans la compréhension du processus de transmutation. Lorsqu'une émotion négative quelconque se présente à votre esprit, il peut très facilement être transmuté, c'est-à-dire transformé en une émotion constructive ou positive. Il suffit de changer vos pensées. الآن سوف نترجم جملة بجملة. Le désir sexuel est un impératif qui pousse à l'action. الرغبة الجنسية. Le désir sexuel, الرغبة الجنسية, est un impératif حتمية، هي حتمية qui pousse à l'action، التي تدفع إلى الفعل. Mais ses forces sont comme celles d'un cyclone. ولكن هذه القوى أو قواها ses forces ولكن قواها sont comme celles d'un cyclone، شبيهة بقوى الإعصار d'un cyclone. Elles sont souvent incontrôlables، هي غالبا غير قابلة للسيطرة. incontrôlable غير قابلة للسيطرة، هي غالبا غير قابلة للسيطرة. Ils sont souvent incontrôlables. Lorsqu'il est conduit par son désir de plaire، إذا كانت توجهها الرغبة في الإعجاب، رغبة الإعجاب de plaire، أو إذا كانت توجه عن طريق رغبة الإعجاب، désir uniquement basé sur l'émotion sexuelle، رغبة يعني رغبة مبنية فقط على العاطفة الجنسية، un homme peut faire des mauvaises choses. الإنسان يمكن أن يفعل أشياء سيئة. Malheureusement, لسوء الحظ أو مع الأسف، il est arrive que ces actes soient désorganisés. مع الأسف أو لسوء الحظ يمكن أن تصل هذه الأفعال إلى أن تكون غير منظمة، que ces actes soient désorganisés، غير منظمة، répréhensible، تستحق الشجب، répréhensible et destructive، ومدمرة. Il peut voler، يمكن أن يسرق، escroquer، أن ينصب يعني النصب على، يمكن أن يقوم بالنصب على إنسان آخر، escroquer النصب،
أو أن ينصب et même assassiner أو كذلك أو أن يغتال أيضا يعني et même assassiner أو أن يقوم بالاغتيال أيضا et même assassiner. Mais lorsque son désir transforme un sentiment amoureux ولكن إذا تحولت الرغبة إلى شعور بالحب mais lorsque son désir transforme un sentiment amoureux ولكن إذا تحولت الرغبة وعندما تتحول الرغبة إلى إحساس بالحب يعني إلى إحساس بالحب ce même homme نفس الإنسان agira de façon saine يتصرف بطريقة سليمة saine équilibrée متوازنة et raisonnable معقولة raisonnable. L'amour الحب la tendresse الحنان la tendresse sont des émotions susceptibles de faire accomplir à un homme de grandes choses. L'amour, la tendresse, الحب الحنان sont des émotions هي عواطف susceptibles de faire accomplir قابلة لأن تكسب susceptible de faire accomplir à un homme قابلة لأن تكسب للإنسان un homme de grandes choses أشياء كبيرة de grandes choses. L'amour est un sentiment qui joue le rôle de الحب هو إحساس الذي يلعب دور de soupape de sûreté. Le rôle de soupape de sûreté يلعب دور صمام الأمان soupape de sûreté صمام الأمان et qui assure l'équilibre والذي assure يؤمن التوازن assure l'équilibre la pondération بمعنى الرزانة la pondération et l'effort constructif والمجهود البنائي. Ces émotions هذه العواطف éprouvées simultanément يعني مجتمعة يعني éprouvées simultanément أو مجربة معا éprouvées simultanément أو مختبرة معا éprouvées simultanément peut faire de vous un génie يمكن أن تجعلك عبقريا peuvent faire de vous un génie يمكن أن تجعلك أو أن تجعل منك عبقريا. Contrôler l'esprit par la volonté السيطرة على العقل عن طريق الإرادة contrôler l'esprit par la volonté n'est pas difficile غير صعب أو ليس بشيء بصعب أو ليس صعبا. On peut y arriver par la persévérance يمكن الوصول إليه on peut y arriver par la persévérance يمكن الوصول إليه عن طريق المثابرة la persévérance et l'habitude والاعتياد والعادة et l'habitude. Le secret du contrôle سر السيطرة réside dans la compréhension du processus de transmutation. Le processus de transmutation réside dans la compréhension. réside بمعنى يسكن أو يعني يقيم أو يستوطن ولكن هنا نقول le succès du contrôle سر السيطرة réside dans la compréhension يتجلى في الفهم du processus de transmutation فهم عملية التحول أو التحويل. réside كما قلت تعني يسكن أو يقيم أو يستوطن ولكن معناها هنا هو
يتجلى في فهم عملية التحول أو التحويل. Lorsqu'une émotion négative, lorsqu'une émotion négative quelconque se présente à votre esprit, عندما يحضر أو تحضر عاطفة سلبية، une émotion négative، عاطفة سلبية ما إلى العقل. Lorsqu'une émotion négative quelconque se présente à votre esprit، عندما تحضر عاطفة سلبية ما إلى عقلك، à votre esprit، elle peut très facilement être transmutée. هي يمكن بشكل سهل أن تتحول أو أن تتحول أو أن يتم تحويلها، être transmutée، c'est-à-dire transformée en une émotion constructive ou positive. بمعنى تحويلها تحويلها إلى une émotion constructive ou positive، تحويلها إلى عاطفة بناءة أو بنائية أو إيجابية، constructive ou positive. Il suffit de changer vos pensées. يكفي تغيير أفكارك. Il suffit de changer vos pensées. يكفي تغيير أفكارك. كان هذا كل ما يتعلق بهذا المبدأ العاشر. موعدنا مع المبدأ 11، يعني بقي 3 مبادئ: المبدأ 11 والمبدأ 12 والمبدأ 13 لاستكمال هذه المبادئ 13. أتمنى أن تنال ترجمة إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.